Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Cuisinons avec plaisir. Aujourd'hui les amis, je vous présente un plat festif. Notre cuisine aujourd'hui sans herbes. Là, c'est un plat sucré et salé en même temps. Ce plat qu'on cuisine souvent pendant la fête de sacrifice et s'appelle l'amrosia. L'amrosia. Il prend le nom des épices. Voilà, il s'appelle l'amrosia. Il est connu dans les pays maghrébins. Je ne vous dis pas son délice. Vous pouvez le tester pour l'apprécier. Je vous aime bien et j'espère que vous prépareriez un jour ce genre de l'amrosia. C'est un feu d'artifice dans la culinaire marocaine. السلام عليكم أخواتي الغاليات، مرحبا بكم في قناتي كويزينو افيك بليزير. بمناسبة عيد الأضحى غادي نقدم لكم المروزية، وراهي هاد الوجبة راها معروفة في الوسط المغاربي خاصة عندنا في المغرب. تنتمنى باش تجربوها وتنتمنى طرق الاعجاب ديالكم، لان هاد الوصفه عندنا في الطبخ المغربي تتحتل واحد المكانه رفيعه. Je vous présente les ingrédients. Ici j'ai une cuillère, une petite cuillère comme on voit là, une petite cuillère d'ail mouliné, معلقه صغيره ديال الثومه، الخرقوم le curcuma 2 cuillères، الخرقوم 2 معالق، le gingembre 2 cuillères، سكينجبير 2 معالق، معلقة ديال البزار الابيض، une cuillère de poivre blanc، un peu de sel، شوية الملحة. Ici, j'ai le beurre roncé, une cuillère, معلقة ديال السمن، une petite cuillère de la gomme arabique، معلقة صغيرة ديال المسكة، le safran، الزعفران الشعرة، le miel 2 grandes cuillères. إذا قلنا العسل 2 ديال المعالق كبار. Pour le miel, ça dépend le goût de la personne. Un verre d'huile mélangée. Sinon, on peut mettre que l'huile de table. J'ai mélangé l'huile d'olive avec l'huile de table. Et l'épice star de notre recette d'aujourd'hui, l'amrosia. Si ça s'appelle l'amrosia, ça se vend dans les carrefours, on peut le trouver facilement dans les carrefours. واخيرا الاخوات، المروزيه رحنا تنعرفوها تنشريوها من عند العطار. Je vous demande de vous abonner sur ma chaîne YouTube et de partager. Je vous remercie bien. الاخوات الكريمات نطلب منكم باش تشاركوا في هاد القناة وباش تقسموها مع الآخرين وباش تشجعوني باش تستمر القناة وتنشكركم. Alors, je vais accompagner le morosia avec le raisin que je vais mettre dans l'eau chaude pour ramollir. Aussi, avec des amandes que je vais mettre aussi dans l'eau chaude et pour enlever la peau. Voilà. Là, je vous montre la quantité de la viande. Alors, pour les mesures que j'ai données pour ces ingrédients, voilà mes chers amis, il me faut 2 kilos
de viande d'agneau. Si on n'a pas, on peut faire la moitié, aussi la moitié de toutes les mesures. Alors, je commence. Alors, là, j'ai mis une cuillère une cuillère d'ail, une cuillère de poivre, معلقة ديال الثومة، معلقة ديال البزار، معلقة د الملحة، une cuillère aussi de sel, 2 cuillères de gingembre, 2 cuillères de curcuma, 2 cuillères de l'amrosia, et là, comme on voit, le safran, الزعفران الحر. Alors, la moitié d'une cuillère de beurre roncé, نص معلقة ديال السمن. Alors, je mélange tous mes épices avec un bol d'eau. Pardon. إذا غادي نخلط هاد التوابل هادي كلها بالماء. Bon. Alors, je mélange tous les épices dans un bol d'eau. Et après, on va passer tous les morceaux de la viande dans ce mélange. Voilà. Alors الأخوات، هذيك التوابل كلها اللي شفتوا زدناها الماء، ودابا غادي نخلطوا هاد اللحيمه ديالنا، هاد الطريفات ديال اللحم اللي هي 2 كيلو دائما كنذكر، ومن بعد غادي ندخلوها الطيب على نار مهيله في الكوكوط. هي المروزيه كطيب، هي من الاحسن كطيب على الفخر، ولكن الظروف راكم عارفين بلا ما يمكنش. اذا غادي نطيبوها في الكوكوط على نار مهيله جدا، النار تكون مهيله بزاف، والنتيجه راها كتكون وحده. Voilà les amis, j'ai mis mes morceaux de viande dans les épices que j'ai préparées devant vous. Et là, on passe à l'étape suivante. Alors là, je mets les morceaux de viande dans la cocotte. دابا الاخوات غادي ندير هاد الطرف ديال اللحم في الكوكوط. طيبو bien sûr. Voilà, pour que chaque morceau prenne sa place. Et je rajoute la sauce qu'on a fait. Voilà. Et là, il faut aussi penser à la mesure d'eau, parce qu'on va fermer la cocotte, on va pas l'ouvrir. Voilà, il faut quand même une quantité d'eau suffisante. هنا الاخوات خصنا ننتبهوا للماء، خص نديروا القياس اللي غادي يطيب لنا فيه اللحم.
Voilà les amandes, je les laissé tremper dans l'eau bouillante pendant 5 minutes. Et là, on va tirer la peau. On va garder que l'amande. Et après, je vais je vais le mettre dans la poêle à frire un petit peu. Voilà, je vais finir ça. Avant de finir, je vous montre aussi que le raisin, je les mets dans l'eau chaude et les ramollis pour continuer la cuisson de la viande. On va accompagner notre viande avec 2 fruits secs. إذا الأخوات اللوز هو درتو في الماء طايب لمدة 5 ديال الدقائق، ومن بعد هنا زولتو. غادي نفركو ونقليه، ومن بعد غادي نكملو المراحل ديال طهي المروزية. كذلك عندي هنايا الزبيب، ها هو درته في الماء سخون، دابا راه رطاب. والى اللقاء. نكمل هذا الشيء هذا ان شاء الله. نكمل هذا اللوز نفسخو ونقليه، ومن بعد نتلاقاو، من بعد نشوفوا المروزيه ديالنا فين وصلت. Alors mes amis, on voit bien que la cocotte, là, la viande et tout ça, ça chante. La viande elle est presque cuite. Je rajoute de l'huile. اذا الاخوات حنا تنشوفوا بان اللحم راه تقريبا طاب. انا زدت كاس ديال الزيت باش غادي نقليوه غير بشويه. دابا غادي نقص من البوطه وغادي نقليوه بشويه، ومن بعد في نفس الوقت دابا انا غادي نزيد العسل ونزيد سميتو، نزيد هذيك المسكه ونزيد الباقي ديال الزعفران. Alors là, j'ai rajouté l'huile pour faire dorer le morceau de la viande. Et après, je vais ajouter la gomme et le reste de safran. Et voilà, et on va surveiller. Alors, j'ajoute le reste de safran. J'ajoute aussi les raisins. Nous donne son saveur. Et je vais ajouter la gomme. دال الاخوات هنايا راني من بعد الزيت اضفت الزبيب واضفت الزعفران الحور، وثم اضفت ايضا المسكه، ونخليوه يتقلى. دابا لا سيرفيونس، الحراسه، نقليو طريف نخليوه. j'ajoute le miel. J'ai des 2 cuillères, je vais ajouter mes 2 cuillères et après on verra. Et c'est ça le plat sucré salé. Ça c'est un vrai plat de sucré salé. Celui qui aime ou celui qui cherche un plat sucré salé, c'est ça. Alors là, je vais diminuer le feu et je vais le laisser caraméliser un petit peu. Alors البنات، انا زدت 2 معالق ديال العسل وغادي نخليوه يتحمر بشويه بشويه وحنايا اونصومبل حتى الاخير. Alors là, dans sa petite casserole, on voit bien que les amandes sont en train de frire. Notre viande, elle est bien prête, elle est cuite, elle est dorée. فوالا. اذا المروزيه ديالنا، اللحم ديالنا ها هو موجود، و بالنسبه للوز ها هو تيتقلى. Alors je vais servir la viande. Voilà la cuisson comment elle est.
On voit bien que les morceaux sont bien dorés. C'est ça le but. Voilà. Alors, avec ça, du raisin. Et après, on va mettre les amandes. إذا اللحم ديالنا ها هو وجد، ها هو طاب، وحنا غادي نسربيه في هذا الصحن من بعد تشوفوا التقديم. Et voilà, la morozia, elle est prête. Imaginez-vous le saveur de la viande caramélisée et le fondant de raisin et le croustillant des amandes. Imaginez-vous ça. Je crois que ça va vous plaire. Et je crois que vous allez faire cette recette. Alors, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouvelle. Vous soyez le bienvenu. Et de liker et de commenter. فوالا الاخوات الكريمات، المرزيه ديالنا هي وجدات، وحنا تنشوفوا حنا كنعرفوا خلاص هذه راه عاداتنا وتقاليدنا بان المرزيه راه واحد الوجبه رائعه ومتميزه وغنيه عن التعريف. اذا تنتمنى باش توجدوها وتقدموها للعائله ديالكم والاطفال ديالكم وتفرحوا بها. وما تنساوش تكثروا الاشتراكات وتقاسموا هاد لي فيديوهات ديال القناه باش القناه تستمر. والى اللقاء وشكرا على تتبعكم.